ये जी आज 5 नवंबर 2024 है और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है काफ़ी रश जहाँ होता है यहाँ पे एक जो मैंने पहले बताया ना आपको एक ऐसा स्टैंड लगाया गया है जमात अहमदिया की तरफ से जिसको आप कह सकते हैं कि अमन की फाख्ता का आपने सुना होगा, तो इसको आप कह सकते हैं अमन का स्टैंड, जिसके ऊपर मुख्तलिफ प्लाकार्ड लगाए गए हैं और जमात अहमदिया का मौक़िफ़ रखा गया है कि जो जंगें हो रही हैं दुनिया में इनको बंद किया जाए फौरी तौर पे और जो ज़्यादतियाँ एक दूसरे से हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए और फिर खलीफतुल मसीह की जो मैसेजेस हैं अमन की क़याम के लिए वो हैं। कुछ तस्वीर हैं हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु की तस्वीर है जो उन्होंने बताया कि मैं आज के ज़माने में जितने भी मज़ाहब में जो वो इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलमान जो है इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं, ईसाई मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो दूसरे मज़ाहब हैं यहूदी या हिंदू, ये सारे अपने अपने जो एक पैगंबर या उनके तो उसके मुतल्लिक़ हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु का ये फरमाना कि मैं ही हूँ वो सब के लिए और इसी में जो है आप अमन तलाश करें। और बाकी ये देख सकते हैं लोगों के साथ गुफ्तगू भी चल रही है, मुख्तलिफ तरह के जो मेहमान आ रहे हैं उनके साथ। Wir sind uns nicht schade dafür, Sie können mit uns über jedes Thema sprechen, sei es zum Beispiel die Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mein lieber Bruder und Schwestern. Wir sind hier am Flughafen Frankfurt heute und unser Ziel ist, dass wir die Botschaft auf Frieden an mehrere Leute erreichen können. Es ist das erste Mal in Geschichte von Deutschland, dass wir Erlaubnis bekommen haben, am Flughafen so einen Stand zu erstellen. Wir haben einen Freund hier, der ist vom Flughafen, wahrscheinlich arbeitet er auch hier und ich würde ihn einige Fragen stellen, er kann sich vorstellen und dann kommen wir weiter. Assalamu alaikum, Bruder. Wie heißen Sie? Seat. Und Sie sind aus Serbien? Serbien, Bosnien. Und ist das für Sie das erste Mal, dass Sie sowas gesehen haben am Flughafen? Das erste Mal, erstaunlich. Ja. Möge Allah so viel mehr geben. Ah ja, danke schön. Veranstaltung, dass wir Sind Sie von gebürtiger Muslim? gebürtiger Muslim Okay. von Osman geblieben. Ah, schön. Aber sind Sie schon lange hier in Deutschland? 36 Jahre. 36 Jahre. Und der Sinn von diesem Stand haben Sie sicher gesehen. Wir haben Plakaten, das Stop the War. Also dieser Krieg sollte sofort gestoppt werden. Und die Menschen sollten ein und anderen Respekt geben. Nicht einfach denken, wir sind reich, wir haben mehr Kraft, wir können die anderen einfach töten und fertig machen. Das ist das Ziel. Ja? Und Sie wissen auch, der Hauptsinn von Islam, Muslim, ist das Peace. Das ist eine Friedenheit und kein Krieg. Aber leider heutzutage die Mehrheit denkt, dass wenn man spricht über Muslim, die denken, nein, weg, weil die sind Terroristen und die machen nur Krieg. Das ist aber nicht Wahrheit. Der Islam heißt Peace und das Frieden. Ja? Und Sie haben auch wahrscheinlich als Kindheit das geguckt, gelernt, dass Islam, die Muslimen, die wollen in der Welt richtige Friedheit und keinen Krieg haben. Und Sie sind am Flughafen beschäftigt? Ich bin beschäftigt am Flughafen, habe das hier gesehen. Ja. Habe gesagt, nur Maschallah. Es ist zum ersten Mal, dass Ja. sowas Ja. hier erlaubt ist. Ja, das ist wirklich das erste Mal. Stimmt Das das? erste Mal, dass wir das erlauben. Ja. Und wenn Leute, inshallah, ich würde, Ja. dass die Leute in Ja. Kontakt mit uns ein bisschen Ja. kennenzulernen. Ja, genau. Was übermittelt der Islam? Genau, stimmt. Der Bruder hat auch gesagt, was Ja. Islam heißt. Ja. Das heißt, ein Leben retten, Ja. wie viel einmal ein Leben nehmen, Ja. ganz viel. Das Genau. macht Man hört, wenn du tötet einen Mensch, du hast die ganze Menschheit getötet, nicht nur eine. Und der Islam, das bedeutet auch das Frieden, nicht der Krieg oder so. Aber leider ist das heutzutage so, in der Welt alle Mächte, die mehr Kraft haben und die denken, wir haben mehr Geld und die wollen die anderen Welt einfach erobern. Das ist die Ungerechtigkeit. Ja? Und würden Sie auch nächstes Mal, wenn wir sowas vielleicht auch
mithelfen, mitmachen. Das wäre auch interessant. Ja. Wenn ich jetzt außer Richtung, wenn ich von der Arbeit Ja. frei habe, ja, Ja, ja. das ist verboten. Ja, ich weiß. Verboten, Ja, ich weiß. Ich weiß. Seines Fasses Ja. zu verlassen. Was würden Sie eine Botschaft geben durch diese Media an der Welt? Was würden Sie im Kürzerwort sagen, wenn wir sagen, Sie sind jetzt eine Botschafter? Sie sagen in Kürzerwörter eine Botschaft. Sollen die Leute nicht zu viel Medien gucken und Ja. sich anlegen lassen? Ja, das ist Selbst es. seine Meinung bilden. Ja, genau. Das. Okay, gut, danke schön für die Zeit. Danke.